3800 метр аз сатҳи баҳр дар баландӣ қарор дорем. хунук аст, хеле хунук аст. шамол ҳурра задост. ва бо шумо мардуми азиз худоҳофизӣ мекунем. ками моро ба ҷои мӯл бинед, камбудиҳоро ба назар нагиред. мана кӯли Аловиддин аз ҳамин ҷо бо мардуми шарифи Артуч хайрухуш мекунем ва ассалому алайкум мегӯем ба мардуми минтақаи Аловиддин, яъне деҳаҳои Пасруду, Шурмашку, Марғзору, Пиньону, Кантею, боз агар ягон деҳаи дигар монда бошад. салому алайкум. таи 2 рӯз аст ки мо беис роҳ гашт истодем, аз кӯҳҳои Вота баромада дирӯз деҳаи Артуча убур карда омада то кӯли Калон расидем. ин сари аз кӯли Калон баромадем. мана аз перевал мефарем. худохат ба ҷониби шумо. бегона нестам, худамро шинос мекунам. умед ҳастам аз водии Зарафшон, аз ноҳияи Панҷакен, аз деҳаи Дашти Қозӣ наворбардор ҳастам, аксбардор. дар тӯи маъракаҳо хизмат мекунам. ҳатман дар тӯйҳои худ, дар маъракаҳои худ даъват кунед ки биёем хизмат кунему. як бурда нони шумо тақдир карда бошад хӯрда бошем. хоҳиш доштам ки ба канали мо ҳатман аъзо шавед. ман ҳамин ҷо як бародари азиз аз Русия ҳастанд. Станислав билида? Святослав. Светослав. Правильно? аз Федератсияи Русия ҳастанд. аз Санкт-Петербург мо вохӯрда мондем. ман ҳамин ҳамроҳ ҳозир ба кӯли Аловиддин мефароем ва майда тамошо карда фаромада мегирем. наворҳои моро пайгир бошед. дар ҷашнвораҳои мактабӣ ву халқӣ, дар аксбардориҳои мактабӣ ҳатман даъват кунед ки биёем хизмат карда бошем. баъд баъзан бисёриҳо мегӯянд ки чаро инқадар муштариҳоят зиёд асту боз инқадар ҷо мекунӣ барои территория зиёд кардан. мехоҳам ки дар тамоми ҷо хизматрасонӣ карда бошам, аз тамоми минтақаҳо дӯсту рафиқу ёру бародар дошта бошам. ба ҳамин хотир дар атрофи мо бошед. ҳатман ба канали мо аъзо шавед ки мо тавониста бошем ки дар водии Зарафшон як канали муваффақу музаффарро ташкил карда бошем. Ну, что, пойдем? Давай, спускаемся. Ва ногуфта намонад ки аз моро ҳамин ҷо интизор ҳастанд. як бародари азиз Муҳсинҷон Орипов аз деҳаи Пасруд интизор ҳастанд. ташаккур мехонем ки моя даъват карданд, таклиф карданд, гуфтанд ки ҳар чи хизмате ки бошад мо тайёр ҳастем. ҳозир агар насиб рӯзӣ кунад бо ана ҳамон бародар во мехӯрему як навораи ҷолиб шояд ки кунем. تا نصیبت یک نفس ای تا نصیبت یک نفس از این نفس ها بهره گیر آرزوی خیر بین ما از هوس ها بهره گیر تا دم به دردی سر باشی سرافرازی نما دیده ای به دست و پا از دست و پایت بهره گیر ана ин дӯстони азиз кӯли Аловиддин аст. беҳад обаш тоза. оббозиро манъ кардам. дар ин ҷо табличка аз нависта мондагӣ беҳад хуб он кардам. обаш топ тозаву покиза аст, ҳам барои нӯшидан ҳам барои тамошо кардан. این جهان پهناست با کوچک دلی تنگش مکن داغ‌ها در سینه‌ات از باغی گل‌ها بهره بر گر به چشمی نیک بینی هر طرف زیبایی است دولتی بیناییت از چشمی بینا بهره بر از فشاری درد نالیدن به ما ارزنده نیست حکمت ارزانی است از درمانی سینا بهره بر معنی عالم زی آیت‌های قرآنی شنم
موجی آهنگ نشوده از موجی دریا بهره برم موجی آهنگ نشود از موجی دریا بهره برم کسی سردی مکن خندیده به دردی مکن فخری بلند گردی مکن هرگز تو نامردی مکن بحری کسی سردی مکن خندیده به دردی مکن فخری بلند گردی مکن ای هرگز تو نامردی مکن مردی پر از ناموس باش در شامی غم فانوس باش چون بحر و اقیانوس باش هرگز تو نامردی مکن. راستی در جانب کولی علویدین من بار یکم که هستم باور کنید خیلی زیبا است ناگفتنی زیبا است باور میکنید راستی گپ من پشیمون نیستم که به این جانب آمدم و از برادر عزیز محسن جان عارفوف خیلی ها منتدار هستم که ما رو سبب شدند و دعوت کردند و تکلیف کردند که ما همین جاها آمده و همین طبیعت بهشت‌آسای تاجیکستان را دیده و یک سهمی خورده که خود را برای معرفی گردیدنی یک گوشه دیار میگذاریم باور کنید که راحت کننده است رازی کسی را بر کسی آخر نگو چون کرگسه بینی همه خار و خسه هرگز تو نامردی مکن دانامو هم آرام باش خوشنوز باش خوشنام باش فرزند اکرام باش هرگز تو نامردی مکن دروی شیطان مشو از پشت نفس قربان مشو بازی چه دوران مشو هرگز تو نامردی مکن دروی شیطان مشم از پشتی نفس قربان مشم بازی چه دوران مشم هرگز تو نامردی مکن با جمله شروع مغل نتوان گریزی از اجل ظلم مکن بر کم بغل هرگز تو نامردی مکن ظلم مکن بر کم بغل هرگز تو نامردی مکن عقل و شعور داری اگر غمخوار باش بحری پدر عقل و شعور داری اگر غمخوار باش بحری پدر مردی نکو باش در سفر
هرگز تو نامردی مکن مردی نکو باش در سفر هرگز تو نامردی مکن صد زور باشی میمیری ناجور باشی میمیری صد زور باشی میمیری ناجور باشی میمیری پرشور باشی میمیری هرگز تو نامردی مکن از فیتنه و شر دور باش با چهره پر نور باش مرد چو محکم پور باش هرگز تو نامردی مکن مرد چو محکم پور باش هرگز تو نامردی مکن وحلی کسی سردی مکن خندیده به دردی مکن فخری بلند گردی مکن هرگز تو نامردی هرگز تو نامردی مکن هرگز تو نامردی مکن شاه ستونی خانه ای دل باور است شاه ستونی خانه ای دل باور است به محبت زندگی مرگ آور است به پدر بودن یتیمی کنه به پدر بودن یتیمی کوله قبله ما بدی کعبه مادر است روزی مرگم حاجت بر گریه بسیار نیست بعدی دفنم داد و وای و ناله ها در کار نیست گر نداشتم قیمت در زندگیم پیش تو با در غابتی مرگم خیری تو در کار رفاقت قصه ای تلخیز که از نامش گریزانم رفاقت قصه ای تلخیز که از نامش گریزانم بنا مردم مکن مردی که من کردم پشیمانم بنا مردان مکن مردی که من کردم پشیمان جهان ناراحتی و مکروفنده گیرام و ماتم و سوز و گزنده دلم از نابرانی در بنده است زمین سخت آسمان خیلی بلنده جهان ناراحتی
از لاغرها دردمند است زمین سخت آسمان گل بلند است شب و روز میدوه از پشتی روزی ز پشتی روزی دارم سینه سوزی زی من رفت مادرم با دیده دوزی زمین سخت آسمان خیلی بلنده شب و روز میدوه از پشتی روزی زی پشتی روزی دارم سینه سوزی زی من رفت مادرم با دیده دوزی زمین سخت آسمان خیلی بلند است چشمی سر دارم اگر چی پیکری چون شیر دارم دلی صد پارم قلب دارم زمین سر آسمان خیلی بلند اگر چندگی چشمی سر دارم اگر چی پیکری چون شیر دارم دلی صد پارم قلب دارم زمین سخت آسمان خیلی بلند زمین سخت آسمان خیلی بلند دسته پاکیز یاران میروم در شماری که شما را میروم زندگی پاکیز یاران میروم در شماری که شما را میروم نام داره تا بی پایم از جهان بس نام دارم میروم
عاشق زین گلستان گلزاران میرود آرزومندان به یادی روزی نک روزی برف و روزی باران میرود آرزومندان به یادی روزی نک روزی برف و روزی باران میرود خلاص وقت رحمت کلام را هزار رحمت تشنگانم در تلاشی قطره در کناری چشم ساران میرود عاشقان و شاعران مثل من در ردیفی 100,000 میرود زندگی باقیست یاران میروند در شماری به شماران میروند زندگی باقیست یاران میروند در شماری به شماران میروند در شماری به شماران میروند Ну, у меня это, наверное, зарядка немножко осталась. Я хочу попрощаться с вами. Мне самому очень было приятно с вами познакомиться, пообщаться. Ну, в общем-то, мне жаль, что с вами попрощаюсь. Хотел бы 1 или 2 ночи к нам остаться. Ну, у вас же свои планы. Не успеете. Да, не успеваю. Я потом свои мнения насчет Мухсина и дядя Ахмеда скажу. А как вам их гостеприимство? Как? Во-первых, поскольку я первый раз в Таджикистане сам, меня очень удивило гостеприимство. Очень хорошо, сильно много давали еды, накормили. Все было очень вкусно. Разные блюда, которых я никогда не пробовал. Просто, да, глаза были вот такие. И очень наелся. Очень хорошо поспал после палатки. Прям небо и земля. А этот ущелье, Аловидин нравится вам? Честно говоря, мне очень нравится. Я очень тоже нравится. думаю, что ущелье Алаудин и озеро Алаудин вот красивее, там вода такого интересного зелено-голубого цвета, очень красиво. И Вот. чисто смотрели, чтобы чистота была там. Да. Мусора нету нигде. Купаться написано запрещено, как ты говорил, да? Да. Красота. Ну, Очень в красиво. общем-то, если бы какой-нибудь недостаток от наших сторон было бы уже, я прошу прощения перед вами. Я с точки зрения русского человека, единственный недостаток, он же достоинство, то, что много кормят. Это достоинство, но иногда недостаток, потому что мы не привыкли столько есть. А уйти и не есть некрасиво, нужно уважить гостеприимство. Поэтому приходится много есть. Вот. Я очень рад, что с вами встретился. Взаимно, Умет, да. Очень рад, что мы встретились и прошли этот маршрут. И благодаря вам угощали меня ваши друзья, и вы меня угощали. Все замечательно. Познал гостеприимство Таджикистана. Спасибо. А как посоветуете нашим как показалось вам наш труд, который вы же отдыхаете там? Да. Я только за аудиторию свою пошел туда. Ну, на самом Насчет деле, гор, да? Насчет гор, да. Ну, трудно же, многие, может быть, не поверят, потому что они частично смотрят же. Мгм. Частично. Ну, на самом деле нам и вам тяжело было, да, там в горах? Подниматься в горы с рюкзаком Конечно. тяжело, но я привык просто. Я это делаю почти каждый год. Хожу по горам с большим рюкзаком, с палаткой, со спальником, много еды с собой беру, много вещей. Рюкзак тяжелый, весит иногда 30 килограммов. И подниматься
2000 метров горы — это непросто. Конечно, Вот, да, тяжело, но мне лично нравится, потому что в России далеко не везде такие горы, есть только на Кавказе немножко. И поэтому мне это в новинку, мне нравится на это смотреть и нравится туда ходить, и даже с большим грузовиком. А как будете посоветовать это другим туристам, которые хотят это, приходить в Таджикистан? Обязательно едьте в Таджикистан, потому что здесь очень хорошо, и люди хорошие, и красота природы замечательнейшая, и здесь все классно. Я бы обязательно порекомендовал тем, кто еще не был, обязательно сюда То приедет. шара Джо Дорет, Рой Сафед. Спасибо вам. Пожалуйста. Спасибо. Еще приходите, Обязательно. звоните. Обязательно. Спасибо. бо ҳамин дӯстои азиз сайругашти мо аз ҷониби Вотаву Артучу Аловиддин бо ҳамин ба итмом мерасад. Ман рости гап беҳад хурсанд ҳастам ки он ҷойҳоро тамошо кардаву омадам ва аз бародари азиз Муҳсинҷон Орипов беҳад аз замин то ба осмон миннатдор ҳастам ки моро сахт меҳмондорӣ кардан, то ба саҳар нигоҳубин кардан, роҳбалад буданд. ҳар чизе ки барои мо лозим буд таъминамон кардан. Якҷаҳон ташаккур ба падару модарашон ва наворҳои ояндаро интизор шавед. Ногуфта намонад ки наворбардор ҳастам, аксбардор аз водии Зарафшон, аз ноҳияи Панҷакен. дур намегӯем, наздик намегӯем. Агар дар хонадони шумо рӯзҳои хурсандиву нек ба вуҷуд мебиёяду наворбардор, аксбардор лозим мешавад, ҳатман муроҷиат кунед. Мо меравем, хизмати шуморо мекунем. Дар мактабҳо, дар наврӯзиҳову ҷашнҳои халқиву мардумӣ, дар аксбардориҳои мактабӣ ҳатман даъват кунед. Камакакам бошад, таҷрибаи хуб дорем, меравем, худохоҳ ҳаракат мекунем ки таби дили шумо хизмат карда бошем. Панотон ба Худо, Худо ҳофизу нигоҳбони шумо бошад. Сарфарозиву зафармандӣ, осмони софу беғубор дар болои деҳаҳои шумо ва дар кулли Тоҷикистони азиз соябон бошаду мо орому осуда зиндагиву сайру саёҳат карда бошем. Панотон ба Худо.